There is Tafsirul Quran. There is our final emotion. It's our destination. It's our full action. Tafsirul Quran. Tafsirul Quran. Tafsirul Quran. Tafsirul Quran. The Quran is son of the world. Billful man, take up one. Lucky Lord host, receiving on. Lucky Lord host, receiving on. Loving the having the whole creation. Tafsirul Quran, Tafsirul Quran, Tafsirul Quran, Tafsirul Quran. Our icon Mizan, Adnan Taha Adnan. Our icon Mizan, Taha Adnan. Haven't objection. Zakir Naik, Munawar Tariq, Hamza Amir, Dullah Jangir Muhib Khan, Rahman Mashiur, Shiur, Obhar Shiur, all our Quran connection. The Mahfil of stage like Loma face, scenery like sky. Listener Mumsa falls, Adam son, river rolling ocean. Dawn of Nahmaduha, cross reflection. Tafsirul Quran, Tafsirul Quran, Tafsirul Quran, Tafsirul Quran. আল্লাহ বাংলার জমিনে তাফসীরুল কোরআনের মঞ্চ মাঠ তুমি খুলে দাও। আমিন। আল্লাহ আমাদের সরকারকে কবুল করো, বিরোধী দলকে কবুল করো, প্রত্যেক জনতাকে কবুল করো আল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।